take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is Once again, let's hear from Mr. Mike for his greetings to Denise, our debutant. So, ang tawagan is Mike pa. So, rest assured that with your prayers, they will fulfill the dreams of their parents and their personal dreams before anything serious, right? Okay, a big hand for the boyfriend and girlfriend of tonight. You may sit down now. May we call on now for our next message, an inspirational message from Mrs. Corazon Villarreal. Ay, may gabi, kaninyang tanan. Diyan nasa, nagkikatubang na sa nilang tiguang. Apuhan niya ni nag-birthday kami, ka-birthday dahil. Dahil, hinaa pa kayo dahil nga nag-abot ka niya arong panginadaroon niya mo nga 18. Kalingkamot sa inyong ginikanan. Gabi lagi siyang amahan nga diantos ang labing dako nga lawod sa kadagatan tungod lang sa pagkalingkamot sa iyang mga anak nga mulampos siya. Sila, duha raman dyan sila tingali, no? Pero dili ginato kalikayan dahil ang uhan dyan pagunahuna ang among papa kung saan ang kalingkamot para ninyo. Ayaw ninyo hunanaan nga kami mo inyong lang taon na nagkalisod-lisod yung taon ng inyong mga apuhan. Niligid na to ikalikay nga ang kalipay sa mga anak. Naragyan na ninyo. Pero baya hunahunaan day ha nga imong amahan. Diantos lang yun niya ang kalipay unta niya makatambong unta sa imong gibo. Kaya ako makukalik agian ni imong dibo-dibo tungod sa among kapobre. Pero ang ako lang ihangyo day nga naon nimo ang imong papa. Kinhangan jud matagan nimong kalipay o manuman. Wala ko lang ikasuloy day. Dan kunaman ka din ha makakita ra gyapon ka kung sang kalipay sa imong anak. Osbon ko dahil happy birthday. Sa imong mama mo nabilin din. Moray niyo uban sa imong kalihan. Ang gabi kaniyang tanan. Thank you. Andan ba yun? Andan ba yun? Thank you, Ma'am Corazon. May we ask the mother, Belia, to light the candle. Miss Christine Flores. Good evening, everyone. Maraming pasalamatan is ang inyong presence sa pagtungan sa birthday ni Denise. And on behalf sa iyong family, mapasalamatan mo kay Namo na ikuban mo sa iyong special day. And Denise, happy birthday! And you are already certified dagan na good ka. But it doesn't mean na abi kay 18 na ka, magpinumano na ka sa imong gusto. Kanang ikaw na yung decision para sa imong self. Always remember that your parents, kung nakay decision nga buhaton gani, pag-agad po nila, dili kay ikaw ra pirmi ang matuman. And I wish na unta sa imong years to come kay successful ka sa imong life and makahuman ka sa imong
happy birthday, Day. Kanang wish you more birthdays to come. Di dyan ko malimot sa una nga mga bata-bata nga. Mga sipunon kay mga yagit. Kaya karon yagit dyan mo. Pero ay, hilang day. Pero dahil, kanang magkaroon sa dyan sa eskwela, Day, bisa kanang maguwang ka na mo sa kabuhat. Mas maguwang ko sa gugnaong di mo. Pero, basta Day, mga na Day. Kanang, di lang sa ka magbinyo, ha? Oo, kanang eskwela sa dyan tagtarong. Bisa ako, nanay ko na eskwela sa ko, eskwela tag tinalong, Day. Oh, happy birthday, Day. Okay, may we have Miss Genevieve Obihero. Hi, Day. Happy birthday. Kinahanglan, Day, ha? 18 naman ka karon. Dili ka magbinata. Kaya nga, no, labi na imong tingog. Dako kay kang tingog. Uso ka lagi na, Day. Day, nakauna lang. Nagsangit pa. Day, kanang magsige kag pangiti. Tapos pa na, Day. Huwag dyan ako yung giingon ni Uday. Ay, pagilak-ilak, Day. May udra pa ni. Okay, once again, happy birthday. Next to present her wishes. Miss Jovian Resma. Above all wishes, I wish you strength to endure this new stage of being a better person. Don't forget your younger years you had lived, which taught you to be mature. And by stepping this bigger and more practical reality, do more well in your life. And always trust God in yourself. And I wish you countless opportunities along your way. God bless you and happy 18th birthday. Next, may we have Miss Rhea Rose Galera. First of all, I'd just like to say happy birthday to you. Thank you for the unforgettable memories we shared. I just want to wish you good luck in stepping into a new level in your life. So, be strong and brave and always pray to God to overcome your problems. Thank you, God bless. Miss Ivy Calles. Happy birthday. Wishing many more birthdays to come. And thank you for making such a good blessing. We appreciate a good daughter. Much more power and blessings to come. Happy birthday. May I call on Miss Eva May Del Socorro. Miss Excel Alaw. Birthday na siya. Ako mo lalaki. Happy birthday. Okay. And now may we call on Anna Charina Humabon. Hi, guys. Uy, ko ba? Uyab na mo. Wala mo gano'n na uyab. Ikaw na uyab na mo. So, anak, di ko ganahan nga. Balihan na sa upan. So, ang wish marami mo ay humana sa imong studies. Then, kuwata lang nga mag-graduate ko college before ka upakasal. Yeah. And I hope you all the best. Then, I wish you a happy birthday. Then, we have more blessings to come. Amen.